नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ एप्रिल 23 तारिख गुरुवार। आसंतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई आपणको भल पाइबा स्वरूप गोटे लाइक करदेबे एवं जदि चैनल रे नुआर आछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टिकु दबाई देबे, जहा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, ताती और दुर्घटना को नहीं बढ़िला चिंता। जनगणना रे नियोजित कर्मचारी को सुरक्षा पाई सरकारक निर्देश। जनगणना रे नियोजित कर्मचारी को सुरक्षा पाई सरकारक निर्देश। जिलापाल और म्युनिसिपाल कमिशनर को राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग चिठी। एप्रिल 16 रु आरंभ होइतिबा जनगणना मे 15 पर्यंत चलिबो। एही समय मध्य राज्यर विभिन्न प्रांतरू गणनाकारी निखोज हेबा सह हिट स्ट्रोक और दुर्घटनार खबर आसीथिला। याकू दृष्टि रखी कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करने अरविंद पाड़ी निर्देश देइछंती। सोनपुर जिले में जड़े गणनाकारी कार्य फेरिबा परे हृतघात मृत्यु होइतिबा परिवार पक्षरु अभियोग होइछि। सेहीपरि मयूरभंज जिलार जड़े महिला गणनाकारी निखोज हो जाइतिबा बेले बालेश्वर दुर्घटना और हिट स्ट्रोक बा अंशुघात संबंधी 3टी मामला एवं राउरकेलार गोटे दुर्घटना जनित खबर मिली। परवर्ती खबर, स्कूल पाई नुआ गाइडलाइन जारी कले सरकार। प्रबल गरम को दृष्टि रखी दिल्ली सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। सरकार स्कूल गुड़िक नुआ गाइडलाइन जारी करिसेंती। पिलामानंको स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सरकार एमिति एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। नुआ निर्देशावली रे प्रत्येक स्कूल पाई वाटर बेल बाजिबो। गरम लहरी को दृष्टि रखी स्कूल बेल एबे प्रति 45 रु 60 मिनिट रे बाजिबो, जहा क्लास शेष होबार सूचना देबा पाई नुहे बरं पिलामानंको पानी पीबाकू मने पकेଇବା पाई। सरकार स्पष्ट भावे कहिसंती जे स्कूल गुड़िक एही व्यवस्था कार्यकारी करबाकू पड़िबो, जा द्वारा पिलामाने प्रचंड गरम रे पाठ पढ़ार चाप रे पानी पीबाकू भूली न जाआंती। सरकार पिलामानंको सुरक्षा सुनिश्चित करी पाठपढ़ा अपेक्षा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देउछंती। पिलामानंको असुस्थता हेबारु रोकिबा पाई अनेक प्रयास करा जाउची। दिल्ली रे जलीय अंश एवं हिट स्ट्रोक रु रक्षा करिबा पाई एही निष्पत्ति निया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, 25 जाए कलबल करिबो ताती। राज्य में प्रबल ग्रीष्म लहरी जारी रही। सकाल 9टा बेलू खरा सांगकू गुळुगुळी अस्तव्यस्त करुची। तेबे आसंता 4 दिन अर्थात 25 तारिख पर्यंत तातीरू निस्तार मिलिबो नाही बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। मंगलवार बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति जिला को प्रबल खरा सहित गरम गुळुगुळी नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि वर्तमान कालबैशाखी प्रभाव रहिथिबारु मयूरभंज, केन्दुझर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक एवं जगतसिंहपुर जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा पाई येलो वार्निंग दिया जाइछि। एही समय पवनर बेग 30 रु 40 किमी रहिबा नै मध्य सूचना दिया जाइछि। आज तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन। तमिलनाडु रे बड़ लड़ई। डीएमके, बीजेपी और आईएडीएमके टीबीके मध्य एथर फाइट। महिलांको विरोध में अपराध बढ़िबा नै विरोधी दल शासक डीएमके उपरे आक्रमण करुछि। विरोधी माने डीएमके सरकार व्यापक भ्रष्टाचार होइतिबा अभियोग करिसंती। युवक मानक पई चाकरी सृष्टि नै बड़ प्रश्न भी रहिछि। डीएमके महिला को मासिक भत्ता, फ्री बस, ब्रेकफास्ट स्कीम आदि योजना उपरे जोर दउछि। डीएमके द्राविडियन मॉडल और तमिल परिचय रक्षा करुछि बोली दाबी करुछि। बीजेपी सह आईडीएमके मेंट को नहीं डीएमके कहूछि यह तमिलनाडु को विभक्त करिबो। अभिनेता विजयंक टीबीके मध्य युव भोटरों को आकर्षण करिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, 11 जिले में 18टी शिल्प प्रकल्प को मंजूरी। 3877 कोटी टंका निवेश। राज्यर 11टी जिले में 18टी शिल्प प्रकल्प को मंजूरी। 3877 कोटी टंका हेबो निवेश। 7565टी नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटीर 144तम बैठक में यह शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन मिली। मुख्य शासन सचिव अनु गर्गଙ୍କ अध्यक्षतार लोकसेवा भवन सम्मिलन कक्ष में बैठक अनुष्ठित होइतिला। यही प्रकल्प गुड़िक बालेश्वर, देवगढ़, गंजाम, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, पुरी, संबलपुर एवं सुंदरगढ़ भली 11टी जिले में हेबो। अनुमोदन मिलिथिबा प्रकल्प गुड़िक उन्नत उत्पादन, सबुज शिल्प, भित्तिभूमि, स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन इकोसिस्टम सहित जड़ित रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, खरा छुट्टी रे घरे पड़िबे छात्र छात्री। व्हाट्सएप जरिया रे मिलिबो पाठ्य विषय वस्तु। स्कूल पढ़ुआ छात्र छात्री और अभिभावकों पाई बड़ खबर। एथरक खरा छुट्टी रे पिला माने घरे बसी व्हाट्सएप जगे पाठ पढ़िबे। छुट्टी समय सरकारी विद्यालय छात्र छात्री को शिक्षादान सह जोड़ी रखिबा पाई राज्य सरकार पक्षरु पदक्षेप निया जाइछि। ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओसेपा पक्षरु चलित वर्ष समर लर्निंग प्रोग्राम 2026 बा ग्रीष्मकालीन शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हेबाकू जाउछि। एही कार्यक्रम माध्यम रे शिशु बाटिका ठारू
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଭାବକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଟବୋଟ୍ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ତାହକୁ 1ରୁ 3 ଥର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ଆଦି ସେୟାର କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍। ସମାଜବାଦ ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସୋମବାର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମାଜବାଦ ପାର୍ଟି 2027ରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 40,000 ପେନସନ୍ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସାର ଅଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନାମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠକେଇ ବିରୋଧରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବଢୁଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ କମିଶନ ନିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରି ପରିଶୋଧ କରାଯାଏ ବୋଲି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନିଆଁ ବାଣ ଇରାନ। ହରମୁଜରେ IRGCର ତାଣ୍ଡବ, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜାହାଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଛାରଖାର। ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦଲ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସିଜଫାୟାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଇରାନ ଏବେ ଗର୍ଜୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା। ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ ହରମୁଜ ଜଳପଥରେ ଏକ ବିରାଟ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ଉପରେ IRGCର ଗନ୍ ବଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସ୍ଥିତି ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅପରେସନ୍ ବା UKMTOର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓମାନର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରାୟ 15 ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଏକ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ IRGCର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗନ୍ ବଟମ ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଜାହାଜକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସତର୍କତା ସୂଚାଇ ନ ଦେଇ ସେ ପକ୍ଷରୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫାୟାରିଂରେ ଜାହାଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦାବି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପେନସନଭୋଗୀ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାରେ ସୁଧାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରନ୍ତୁ। ଆୟୋଗ ଜଣାଇଛି ଯେ ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ https://8cpc.gov.in/ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 30 ଏପ୍ରିଲ 2024। 20 ଏପ୍ରିଲ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କେବଳ ଏହି ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଗ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଏହି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବଢୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଓ ପେନସନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଉଚିତ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆୟୋଗକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆୟୋଗ ଏହା ବି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।